এইটা একটা রিটায়ারমেন্টে একটু ইউনিক একটা প্রবলেম, ঠিক আছে? জাস্ট লাস্টেরটুকুনি 5 নম্বর পয়েন্টটা একবার পড়ে নিই অঙ্কটা। A, B and C are equal partners, that is 1:1:1. Their balance sheet as on 31st December 2018, তাদের ব্যালেন্স শিটটা 31st December 2018 দিয়ে রেখেছে। স্ট্যান্ড অ্যাজ ফলোজ, কি আছে? লাইবিলিটি সাইডে সানডে ক্রেডিটার্স, বিলস পেয়েবল, জেনারেল রিজার্ভ, ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশনস রিজার্ভ, এস ক্যাপিটাল, বিস ক্যাপিটাল, সিস ক্যাপিটাল। আর অ্যাসেট সাইডে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি, স্টক, সানডে डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। मार्केट प्राइस कत 4500 और जो बुक वैल्यू है कितना 6500, ठीक है? तो इसको घटाना होगा। और कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व से ये ट्रीटमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो हम लोग को पता है। और बैंक কত আছে 3000, ঠিক আছে? এবার অ্যাডজাস্টমেন্টসগুলো দেখে নি কি আছে। A want to retire from business as per the following terms and conditions and B and C will continue the business. A বিজনেস থেকে বেরিয়েছে, বি আর সি এরা দুজন মিলে বিজনেসটাকে কন্টিনিউ করছে। তাদের শেয়ারিং প্রফিটটা কি? শেয়ারিং প্রফিট অ্যান্ড লস ইন দ্য রেশিও অফ 3:2, তার মানে এটা হচ্ছে নিউ পিএসআর। আর ये जो इक्वल पार्टनर्स है ये ओल्ड पीएसआर, दैट इज 1:1:1। এবার কি বলছে? 1 डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ एट 20% ऑन মেশিনারি। মেশিনারির উপর 20% ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে, তার মানে মেশিনারির সাথে আমরা টিক করে দিই, এখানে একটা অ্যাডজাস্টমেন্টস আছে বলে। দ্য ভ্যালু অফ বিল্ডিং ইজ টু বি ইনক্রিজ টু 70,000, তার মানে बिल्डिंग এখানে টিক করে দিলাম। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। और हम लोग जानते हैं भैया 2 और बाई का क्या इफेक्ट होता है, इम्प्लीकेशंस क्या होता है। तो 5000 स्टॉक में भी टिक कर दो। ए प्रोविजन ऑफ 1500 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब बोला डेटर्स के ऊपर क्या करना है, 1500 का प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है? इसमें भी एक टिक कर दो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000, क्लियरली बता दिया कि पूरा फर्म का गुडविल कितना 30,000, इसमें से उसका प्रॉफिट, उसका जो शेयर ऑफ ओनरशिप है, शेयर ऑफ गुडविल है, जो रिटायरिंग पार्टनर है कौन है, ए, उसको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेज राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका जो नेट इम्पैक्ट आता है, ए का जितना हिस्सा मिलता है वो मिल जाएगा। और कौन देगा? बी आर सी कौन रेशियो होते हैं, गेनिंग रेशियो होते हैं। कारण हम लोग दो तरीका से गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक रेज राइट ऑफ से और एक है नेट में कैलकुलेट कर लो और एक जर्नल एंट्रीज देके उसको पूरा एडजस्ट कर दो, ठीक है? तो बेस्ट वे कौन सा है, रेज राइट ऑफ करना है। नेक्स्ट, बी एंड सी हैव टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोल रहा है ये जो बी और सी है, ये जो उन लोगों का लेटेस्ट कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज पर न्यू पीएसआर होगा, दैट इज 3:2। एंड ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ ए, और उतना पैसा भी लेके आएंगे वो लोग कि ए को जितना पेमेंट करना है, दैट मीन्स ए को उसी समय में अल्टीमेट पेमेंट हो जाएगा। मगर इसके साथ एक चीज याद रखना है, जो बोल रहा है इस जगह पे कंडीशंस कि एंड टू लीव 13,000 इन बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल। बोल रहा है कि बिजनेस में भी 13,000 का पैसा रखना होगा एज ए वर्किंग कैपिटल, ठीक है? ये सब चीज को दिमाग में रख के, तीनों चीज को दिमाग में रख के पूरा लास्ट में कंप्यूटेशंस, दैट इज ये 5 नंबर कंप्यूटेशन को करना है। फर्स्ट जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा एज पर न्यू पीएसआर जो होगा 3:2। अब बोल रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा कम होगा जो भी होगा, अगर कोई पैसा लेके आएगा भी तो वो पैसा इतना लेके आएगा कि जो ए पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको देने के बाद भी बिजनेस में 13,000 का बैंक में पैसा रह जाएगा, ताकि बाद में जाके बिजनेस स्मूथली हो सके, ठीक है? ये वाला जो कंडीशन है इसी को समझना है अच्छी तरीके से। তাহলে সানডে ক্রেডিটার যেহেতু কোনো রকম কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টস নিয়ে আমরা ডিরেক্টলি কোথায় লিখবো, নিউ ব্যালেন্স শিটে সানডে ক্রেডিটার 18,000, ঠিক আছে? বিলস পেবেল কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টস নেই, তো বিপি 10,000। জেনারেল রিজার্ভটা করার আগে আমরা কি করব, প্রথমে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটাকে ওপেন করে নেব, বাই ব্যালেন্স বিডি বলে 20,000, 25,000, 30,000। नेक्स्ट, अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जीआर। तो जीआर का अमाउंट कितना है 30,000, तो 10,000 करके दे दो। नेक्स्ट,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अच्छा ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जब इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो उस समय हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या एडजस्टमेंट्स है, তো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং কত হচ্ছে, দ্য ভ্যালু অফ বিল্ডিং ইজ টু বি ইনক্রিজ টু 70,000। তো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং কত হচ্ছে 50,000, তার মানে 20,000 দিয়ে বাড়লো। তো তার মানে এখানে আসবে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং 20,000 আর এই জায়গাটা আমি করে দেবো ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং 70,000। নেক্সট আছে কি প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি। प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे थे राइट ऑफ 20% ऑन मशीनरी। तो हमारे प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू को तो 40,000 के ऊपर अगर 20% चार्ज करेंगे तो आएगा कितना 8,000। तो इस जगह पहले लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो 40,000 से अगर 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 32,000 और इससे बिजनेस का लॉस हो रहा है, इस जगह पे हम लोग लिखेंगे इसलिए टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के 8,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक भी है। स्टॉक क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो इस जगह पे आएगा स्टॉक 5,000 और इस जगह पे रिवैल्यूड फिगर आएगा स्टॉक का वैल्यू कितना है 15,000। तो 5,000 ऐड हो जाएगा तो आएगा 20,000। ठीक है। उसके बाद क्या है सनी डेटर्स क्या बोल रहा है 1500 का पीबीडीटी क्रिएट करना है। तो एक काम करो सनी डेटर्स इस जगह पे कितना अमाउंट कितना है 20,000 है, 20,000 लिखो। इसमें से पीबीडीडी 1500 ये माइनस करके नेट में जितना आता है कितना आता है 28500 ये लिख दो और यही अमाउंट इस जगह पे लिख दो रिवॉल्यूशन अकाउंट में 2 पीबीडीडी बोल के 1500। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा इन्वेस्टमेंट का। देखो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू अभी कितना है 4500। तो पहले एक जर्नल पास करना होगा। कौन सा जर्नल पास करना होगा, ये वाला जर्नल देखो ये वाला। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 4500 सॉरी 6500 और उसको लाना है कितना में 4500 में। तो 2000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटाना होगा। तो इसलिए और इस जगह पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व कितना 1500। ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे उसका ट्रीटमेंट देखो, मान लो अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 6500, उसका करेंट मार्केट प्राइस है 4500 और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 3000 से। तो हम लोग क्या करते थे ये जितना वैल्यू से যতটা দিয়ে অ্যামাউন্ট দিয়ে কমলো ছিল কত 6500 हो जाएगा तो 4500 2000 দিয়ে इन्वेस्टमेंट वैल्यूটা কমাতে হবে। तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो रेस्पेक्टिव रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे अब यूज करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2000 कर देंगे। तो भैया जब इन्वेस्टमेंट को मैं 2000 से क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिकली 6500 से 2000 माइनस हो गया। तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना आ गया 4500। ठीक है। अब इस जगह से भी तो जो रिजर्व है वो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब मैं इस जगह पे 2000 से मैंने डेबिट किया, इस जगह पे बैलेंस कितना है 1000 है। ये 1000 क्या हो जाएगा पार्टनर लोगों के बीच में, जो ओल्ड पार्टनर्स लोगों के बीच में ये ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে, या तो फिर রিভ্যালুয়েশনস में ক্রেডিট भी कर सकते हो। এটা আমরা করেছিলাম কিন্তু এখানে সিচুয়েশনসটা আলাদা। এইখানে যে অঙ্কটা আমরা করেছিলাম সেখানটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনভেস্টমেন্টের যে ভ্যালু ওটা 6500, কারেন্ট মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 4500 আর যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ ওটা হচ্ছে 1500। কথাটা বুঝতে পারলি? তো তার মানে এইখান থেকে আমি 2000 টাকাটা কমাবো কিভাবে? আমি যদি 2000 টাকাটা কমাতে যাই তাহলে তো इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 2000 दे डेबिट मारते হবে। तो हम डेबिट करेंगे कहाँ से? डेबिट करेंगे कहाँ से? क्योंकि उतना तो पैसा ही नहीं है इस जगह पे, फंड में है 1500। तुम डेबिट कहाँ से करोगे 2000? ঠিক আছে। তাহলে কি করব এইখানে যেরকম ভাবে ছিল বলে আমি ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশনস রিজার্ভটাকে ইউটিলাইজ করেছি কিন্তু এখানে তো নেই। তাহলে এটাকে কি করতে হবে क्रिएट করতে হবে। কথাটা भैया समझ में आया ना ये वाला बात? इसको क्रिएट करना है। अगर हम क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को तो कैसे क्रिएट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को क्रेडिट करना होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। जो इस जगह पे हुआ था इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ज्यादा पैसा है।
ठीक है, मगर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कम पैसा है, इसलिए इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, जब ज़्यादा था उसमें जो हम लोग करते थे, इस जगह पे कम है, इस जगह पे उसका उल्टा ही करना होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या जर्नल पास करेंगे, हम रिवैल्यूएशन से करते हैं, जैसे इस जगह पे किए थे ना कि अगर बचा हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो। अल्टीमेटली अगर इसमें क्रेडिट करोगे तो भैया पार्टनर्स में ही तो आएगा, तो बात एक ही होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 500 से क्रिएट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 500 यही तो जानना लाएगा इस सिचुएशंस को डील करने के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 1500, और ये जर्नल पास करने के बाद इसके साथ और भी 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये सेम जगह पे रह जाएगा, सेम अमाउंट, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो इस जगह पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व 500, और इस जगह पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है दैट इज 6500, और इस जगह पे आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना जाएगा 2000, क्योंकि 1500 था और 500 फ्रेश क्रिएट हुआ, ठीक है, दोनों मिलकर 2000 आ गया, और 6500 से अगर 2000 माइनस करोगे तो जो करंट मार्केट प्राइस है 4500 वो आ गया, ठीक है। এবার আমরা দেখে নি কি কি অ্যাডজাস্টমেন্টস আর বাকি রইলো। এক নম্বরটা হয়ে গেছে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ টু বি রিটেন অফ, এটা হয়ে গেছে, দ্য ভ্যালু অফ এটা হয়ে গেছে, প্রভিশন হয়ে গেছে, গুডউইল অফ দ্য ফার্ম ইজ ভ্যালুড এট 30,000। তাহলে কি করব, 30,000 আমরা গুডউইলটাকে ফার্স্টে আমরা রেজ করব। তো গুডউইল 30,000 দিয়ে রেজ মানে হচ্ছে 10,000। তারপর গুডউইলটাকে আমরা রাইট অফ করব নিউ পার্টনার্সদের মধ্যে নিউ রেশিও অনুযায়ী, আর নিউ রেশিও কত 3:2, তার মানে আসছে কত, এ বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে বিআরসি, তাহলে এখানে আসছে 6,000, না সরি এটা তো 30,000 না, তাহলে আসছে 18,000, 12,000, ঠিক আছে। এইটার নেট ইম্প্যাক্টটা তোরা বুঝতে পারছিস তো, যারা গেইনিং পার্টনার্স তারা আলটিমেটলি যে স্যাক্রিফাইস যে रिटायरिंग पार्टनर ताकि किंतु এখানে पेमेंट হচ্ছে, এটা नेट इम्पैक्ट। तो हम लोग का गुडविल का भी जो एडजस्टमेंट था वो हो चुका है। अब लास्ट जो चीज़ है उसको लेके हम लोग करेंगे, আর তো কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টস নেই। তাহলে আমরা এবার কী করবো, আমরা ফার্স্টে যে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে যেটা আমরা ওপেন করেছিলাম সেটাকে আমরা ক্লোজ করে দেবো, ঠিক আছে। তো আমরা কি করলাম, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটাকে ক্লোজ করলাম। তো এইদিকে বেশি, তো 25,000 এখানে লিখলাম, তো ব্যালেন্স হলো 15,000, এটা পার্টনার্সদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম 1:1:1, দ্যাট ইজ 5,000। সেম অ্যামাউন্টটাকে পার্টনার্স ক্যাপিটালে আমি কী করবো, ক্রেডিট করে দেবো। তো বাই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট বলে 5,000, ঠিক আছে। এইবার 5 নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা করে দেবো, তাহলে আমাদের সামসটা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এইখানে সিচুয়েশনটা কি ছিল, এখানে বলেছে যে এ পার্টনারটা যে বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে একটা পেমেন্ট করতে হবে, তার যতটুকুনি টাকা দেওয়া হয়, এবং এই পেমেন্টটা করবে কি বিআরসি, অর্থাৎ এরা হচ্ছে এক্সিস্টিং পার্টনার। এই এক্সিস্টিং পার্টনার বিআরসি এরা মিলে একে পেমেন্ট করবে, আর এটাও তাদের মাথায় রাখতে হবে পেমেন্ট করার পর যেন বিজনেসে 13,000 ক্যাপিটালও 13,000 ব্যাংকে ব্যালেন্সটাও যেন থাকে। আর আমরা দেখেছি ব্যালেন্স শিটের মধ্যে অলরেডি ব্যাংকের ব্যালেন্স কত আছে 3,000, তাহলে 13,000 যদি মেনটেন করতে হয় তাহলে 3,000 তো অলরেডি আছে, তার মানে 10,000 আরও বিআরসিকে নিয়ে আসতে হবে। এই কারণে আমরা প্রথমে কি করলাম, প্রথমে আমরা অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল বার করলাম এক্সিস্টিং পার্টনার্সদের, দ্যাট ইজ বিআরসি এর। এই অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল আমরা কীভাবে বার করি, পার্টনার্স ক্যাপিটাল যেগুলি ক্রেডিটের ব্যালেন্স সেগুলোকে যোগ করি, ডেবিটেরগুলো মাইনাস করি, তাই তো। মাইনাস করার পর বেরিয়ে আসে অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল। তো এর কত বি এর কত বেরোলো 32, সি এর কত বেরোলো 43,000, দুটোকে যোগ করলাম বেরোলো 75,000 হচ্ছে টোটাল অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল। এরপর কী করতে হবে 75,000 প্লাস, কারণ এইখানে যে বিআরসি এ থেকে তো টাকা নিয়ে আসতে হবে, কিসের জন্য,
এর যেই টাকাটা সেই টাকাটা পেমেন্ট করার জন্য, তো তার মানে এর ক্যাপিটাল কত, মানে এ কতটা দিতে হবে 45,000। এটা আমরা কিভাবে বার করলাম, এই যে এইখানে এর যেগুলো রয়েছে এগুলোকে অ্যাড করলাম, আর এর এখানে কিছু নেই বলে এখান থেকে আলটিমেটলি মাইনাস করে ব্যালেন্স কোনটা বেরোলো 45,000 বেরোলো। তো এইটা হচ্ছে একে পেমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা বার বলে দিই যে আমরা যে বিআরসি এর অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটালটা বার করেছিলাম কিভাবে, বি এর এগুলোকে যোগ করেছিলাম আর বি এর ডেবিটের আইটেমটাকে মাইনাস করেছিলাম। তো সেখান থেকে বেরিয়ে গেছিলো যে সমস্ত অ্যাডজাস্টমেন্টস হওয়ার পর বি এর অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল কত আর সি এর অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটালটা কত। তাহলে বি আর সি এর অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল 75,000, একে দিতে হবে কত 45,000। এই টাকাটা কি আনবে, বিআরসি তো আনবে। এবার বিআরসি শুধুমাত্র 45,000 আনলে হবে না, সমস্ত পেমেন্টটা করার পর আবার যাতে বিজনেসের ব্যাংকে কত থাকে 13,000, তো অলরেডি 3,000 ওখানে আছে, তার মানে 10,000 ফার্দার ক্যাশ নিয়ে আসতে হবে, ক্যাশ মেনটেনেন্স 10,000 নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সব মিলিয়ে এই টাকাটা কাকে আনতে হবে, বিআরসিকে। আর এইটা কোন রেশিওতে হবে, অ্যাজ পার নিউ পিএসআর, দ্যাট ইজ 3:2। তার মানে 3:2 যখন 3:2 যখন 130 lakhsকে আমি ডিভাইড করলাম, তখন এখানে বি দেখাচ্ছে ক্লোজিং ক্যাপিটাল 78, আর ওখান থেকে সি এর দেখাচ্ছে 52,000। তার মানে এটা হচ্ছে ক্লোজিং ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট। এইবার কাকে কতটা টাকা নিয়ে আসতে হবে সেটা আমরা কিভাবে বার করব, বি এর আছে 78,000 আর বি এর অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল কত 32,000। তাহলে এইখানে অলরেডি হ্যাভ, মানে আমি আমার মতন লিখছি আর কি, 78,000 ক্লোজিং ক্যাপিটাল হিসাবে মেনটেন করতে হবে, আর বি এর আছে কত 32,000। তাহলে 78 থেকে 32,000 মাইনাস কর, তাহলে বেরিয়ে আসবে কতটারও ফার্দার ক্যাপিটাল হিসাবে টাকা বি নিয়ে আসবে। তাহলে কত 78 মাইনাস 30, দ্যাট ইজ 46,000। আর এইখানে 52 সি এর ক্লোজিং ক্যাপিটাল মেনটেন করতে হবে, আর সি এর অলরেডি আছে কত 43, তাহলে 43,000 মাইনাস করে, তাহলে এখান থেকে আসছে 9,000 ফার্দার টাকা নিয়ে আসতে হবে কাকে, সিকে। তাহলে জার্নালটা এখানে আমরা কি করব, ক্যাশ না করে ব্যাংক করাটাই ভালো। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু বিস অর সিস ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে কত, দুটো মিলে 46 আর 9, দ্যাট ইজ 55,000, ঠিক আছে। বি আনছে 46,000 আর সি আনছে 9,000। বুঝতে পেরেছিস কোনো রকম অসুবিধা আছে? এবার আমরা লেজার পোস্টিং দিয়ে দিই এগুলির প্রত্যেকটা। তাহলে ক্যাশের সাথে কত 55,000 অ্যাড হবে, আর এখানে বাই ব্যাংক বলে এই দুটো অ্যামাউন্ট দুজনে কলমে এসে পড়বে। তাহলে আগে ব্যাংকেরটা করে নিলাম, 3,000 অলরেডি ছিল, তার সাথে 55,000 অ্যাড হয়ে গেল, আর 45,000 পেমেন্ট হলো, এ কে যেটা পেমেন্ট হলো, তো বিজনেস থেকে টাকাটা বেরোলো, তো আলটিমেটলি যেটা কন্ডিশন ছিল যে 13,000 ব্যাংকে ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে, সেই অ্যামাউন্টটা বেরিয়ে এসে পড়লো, কন্ডিশনস ফুলফিলড। তারপর আমরা কি করলাম, এই টাকাটা নিয়ে আসবে বিআরসি, তো কতটা 46,000 9,000 যেটা জার্নালে ছিল, আর এখান থেকে 45,000 পেমেন্ট হলো কাকে, এ কে টু ব্যাংক বলে। আর এখানে আমরা দেখেছিলাম যে ক্লোজিং কতটা মেনটেন করতে হবে 78 52 অ্যাজ পার নিউ পিএসআর, তাহলে এটা লিখে দিলাম। এইবার আর এগুলো আমি করলাম না, এগুলো আর টুকলাম না, ঠিক আছে। এখানে কি লিখবো, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট বলে বি হচ্ছে 78,000, সি হচ্ছে গিয়ে 52,000, দুটো মিলে 1,30,000, ঠিক আছে। এবার অ্যাড করে দেবো যে পুরোটা ম্যাচ করে যাচ্ছে। তো আমরা অ্যাড করলাম, তো 1,60,000 এখানে 1,60,000 এখানে, তো আমাদের এই সামসটা খুব সুন্দর মতন কনসেপচুয়ালি হয়ে গেল, ঠিক আছে।